Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Grabing baha na sinati sa pipila ka lugar sa Eastern Visayas. Kapin sa 1,000 ka mga pasahero sa mga pantalan sa Central Visayas na tanggong. Pipila ka mga lugar sa Negros Oriental apektado sa Bagyong Opong. Og multi-sectoral program giumol aron masulbad ang baha. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Inanay nang nagpalayo pagawas sa nasod ang Bagyong Opong. Human masinati nato ang epekto niini. Sa alas 2 sa hapon nga weather bulletin sa Pag-asa, may mga dapit sa nasod nga ubos gihapon sa wind signal number 3. May uban usab nga anaa sa signal number 2, samtang ubang mga dapit anaa sa signal number 1. At ang ilang mga kapuso ang musunod nga mga bulletin sa Pag-asa alang sa updated nga talaan sa mga dapit nga gipaubos gihapon sa wind signal number. Gipaabot nga musubay sa West Philippine Sea ang Bagyong Opong karong gabii ug posibleng ugma sa udto o kaha sa kahaponon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Padayon usab nga gibitan sa Bagyong Opong ang habagat nga magdala gihapon sa pag-uwan-uwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katakatag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Apil na ang Cebu ug Bohol. Apan maminusa na kini panahon sa kagabion. Posible gihapong uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod. Ang Bagyong Opong unang milandfall sa lungsod sa San Policarpo sa probinsya sa Eastern Samar alas 11:30 kagabii ug namaybay sa pipila ka mga bahin sa northern portion sa Eastern Samar ug sa tunga-tungag bahin sa Northern Samar. Fam, kumusta ang sitwasyon diha karon sa imong nahimutangan? Ses tungod sa kakusog sa hangin nga dala sa Bagyong Opong, kapin sa 20 ka mga panimay dinhi sa Northern Samar ang naggusbat ug pipila ka mga punuan sa kahoy ang natumba. Kusog ang paghaguro sa hangin, nga daw mga tumba na ang mga punuan sa kahoy ug mga lubi. Nasinati kini sa kabaybayunan sa Barangay Lawangan, lungsod sa San Roque, Northern Samar, atol sa paglandfall sa Bagyong Opong sa San Policarpo. Sugod kining nabatyagan kagabii hangtod na kagani ang kadlawon. Gilibot dayon sa mga opisyal sa barangay ang lugar kung misaka ba ang level sa dagat o nagka-storm surge. Kay gigabalak-an nga maabdan ang mga sakayan sa hapak sa bawd. Yung mga bangka ng mga tao dito, yung pagkabuhayan nila tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Gisusi usab nila ang kahimtang sa mga mulupyo sa coastal areas nga mi-evacuate sa mga eskwelahan. Samtang nihiklin usab kagabii kining kapin sa 50 ka mga babae ug kabataan aron muhiklin sa usa ka hotel sa barangay. Hinungdan nga napuno ang maong hotel ug gigamit pa gani sa ubang evacuees ang function room niini. Halos libre na kini nga gipagamit sa tag-iya isip tabang sa iyang mga silingan. Ang mga evacuees ang nanimuyo sa tunga-tunga sa dagat ug sapa. Parang tulong na din po ito sa amin ng mga taga doon sa malapit sa dagat. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila malapit sa dagat. Kaya pag ganyan may tawag nito? Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Kaya ginawa na lang nilang private evacuation center. Samtang moabot sa 125 ka mga individuals ang mihiklin sa barangay hall sa Barangay Paisud, lungsod sa Palapag kagabii. Tungod sa kahadlok nga bahaan ng ilang lugar. Samtang moabot sa kapin 20 ka mga panimay ang nagusbat sa tulo ka mga lungsod sa Northern Samar. Human nga misubay sa tunga-tunga sa mga lungsod sa Northern Samar si Bagyong Opong kaganihang kadlawon. Mato di Josh Itchano, Northern Samar PD RRMO head, nga ginama sa light materials among mga panimay. Sa characterization ng hazard, hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns.
Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Nagpasalamat na lang ang mga opisyal nga walay nakalas, naangol o kaha na missing atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Opong. Samtang may mga punuan sa kahoy usab nga nangatumba. Usa niini ang 60 katuig nga punuan sa Kaymito sa Barangay Makiwalo sa lungsod sa Mondragon. Bandang 2:00, yung nung maglakas yung hangin, yun na damage. Gaano katagal na ba itong punong kahoy rin? Mga siguro ko, mga 60s pa ini kaysa ko pa yung sabyenan. May nangatumba usab nga mga gagmayng punuan sa kahoy sa lungsod sa Katarman. Di na mga nangaputol nga sanga ug dahon niini nagpasad sa kadalanan. Dali kining gilimpyuhan sa mga kawani sa kagamhanan. Tungod gihapon sa kakusog sa hangin, apektado ang supply sa kuryente sa Northern ug Eastern Samar. Sa lungsod sa Katarman, kasamtangang migamit og mga generator set ang mga business establishments sa dapit. Pagpasok ko kasi dito nga kanina, 7:30 wala ng kuryente. Sa bahay mo? Wala din, kahapon pa. Saan panawagan natin? Sana bumalik na po yung kuryente. Mato ni Josh Echano. Says mato ni Josh Echano, ang PDRMO head sa Northern Samar, nga gipasabot sa NGCP nga preemptive maintenance ang ilang gihimo tungod sa impact o posibleng impact nga dala sa hazard sa bagyong Opong. Tungod sa power interruption nga nahitabo dinhi karon sa Northern Samar, apektado usab ang signal sa pipila ka mga network sa cellular phones. Says Dagang salamat ug amping mo, Femery Dumabok. Mukapin sa 1,000 ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sulod sa Central Visayas Region. Base kini sa listahan sa Philippine Coast Guard. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Sa dakbayan sa Sugbo lang, miabot sa 135 stranded passengers ang naapil sa listahan sa Department of Social Welfare Services. Ang uban kanila gipahiluna sa usa ka pasilidad anaa sa kilid sa terminal sa Pier 1, samtang ang uban tua sa mga barangay gym. Managlahi ang ilang destinasyon. Dunay padung sa Bohol, Leyte, Siquijor ug Mindanao tungod kay wa tuguti nga makalarga ang tanang barko tungod sa bagyong Opong. Apil kanila si Ivy nga padung unta sa Baybay, Leyte. Excited mo pa uli apan na abtan sa bagyo. Nagpaabot ka na sa amin mo largag balik. Doon mo yung mga supply sa pagkain. Naharap po, kita kami ni Mayor gabi. Kining managhigala nga mo pauli na unta sa Siquijor. Nagkalingaw na lang sa pagtanaw sa cellphone sa pag-communicate sa ilang pamilya. Stress kayo, sir? Hangkot ka na sa mga na rin? Mga Domingo man daw, sir. Mapanos gumi diri, sir. Wa palupig ang grupos mga bulanon nga nitambong lang unta og kalihukan sa Sugbo ug mo pauli dayon sa Bohol. Natanggong usab. Shout out ko sa taga Bohol. Saan man nga na-stranded. Sorry sa ako ang mga anak. Pila ka mo ka na? 5. Bana? Na ako ba na, sir? Konsuelo na lang niining mga pasero kay giabaga sa Cebu City LGU pinaagi sa DSWS ang ilang pagkaon, pamahaw, paniudto ug panihapon. Mag-wait na lang sila until ma-lift ang signal kay para sa dali ra sila nga makasakay. Si city government under sa atong administration ni Mayor Archibald ug Sir Tammy magpadayon gyapon ang ato ang help sa ato ang mga locally stranded individuals. Samtang dunay mga pasero nga mireklamo tungod sa katugnaw sa ilang sitwasyon kay dili man mahimo nga mosulod sila sa departure area sa Pier Terminal sanglit peligro o galing adunay storm surge. Nadismaya lang ko nga wala mi gialaw nga mosulod sa Cebu Port Authority mismo sa sulod unta kay it was raining hard last night unya diha lang mi sa gawas. Sa listahan sa PCG Central Visayas, miabot na sa 1,174 ka mga pasahero ang stranded sa tanang pantalan sa rehiyon. Aduna usay 117 ka mga vessels ang wa palargaha. Apil usab ang 490 rolling cargos ug 16 ka motor bangka. We have temporarily suspended na tanan ang trip sa barko diri sa area nato. Central Cebu, sir, sa? Central Cebu and hasta ang northern part. Giparehang ni Captain Jerome Luzada sa Coast Guard Central Cebu. Wala sila'y natala nga dagkong panghitawo sa ilang AOR gawas lang sa lalaking kitaho nga na-missing sa Camotes Island apan napalgan ug naluwas na. As long as naatay storm signal,
suspended gyud ang atong biyahe definitely regardless kung nindot ang panahon or dili. Basta na under storm signal number 1 pa ta, wala jud tay biyahe. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nakita na og luwas ra ang 7 ka mga sakay sa motorbangka nga mitikyaob samtang naglawig paingon sa Giwan Mainland gikan sa isla sa Humonhon sa Eastern Samar. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Human sa kapin 24 oras, nakita ng unom sa 7 ka mga sakay sa motorbangka nga nag-utaw-utaw sa kadagatan nga sakop sa barangay Sulangan. Migikan sila sa isla sa Humonhon alas 7 kagahapon sa buntag. Apan sa kakusog sa baod, mitikyaob ang ilang gisakyan. Pasado alas 9 sa buntag, nakita ng katapusang sakay ang boat operator. Dali silang gidala sa Felipe Abrigo Memorial Hospital para sa medical treatment. Dito dali silang gibisita sa mga opisyal sa Giwan LGU. Anaa na sila sa maayong kahimtang. Samtang anaa sa 161 ka pamilya o 411 ka mga residente sa naglaing barangay sa Giwan ang gidala sa evacuation center. Naghinay-hinay na inon sila sa pagpauli silang panimalay kagani ang buntag. Nakalingkawa samanta sa ni aging bagyong Opong. Karon natin mga priority actions nga atong gibuhat karon sa munisipyo. Ang diri naman sa may mainland area ang pag-clear sa atong mga roads and pag-check kung na mga damages sa atong mga houses. Uban ni Clans Gabuti, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Epekto sa bagyong Opong na sinati sa pipila ka mga lugar sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Aniya ang report. Update kapihan ni Kulot. Niawas ang tubig sa spillway sa Kansalakan River sa Gihulngan City, Negros Oriental. Matod sa Gihulngan CDRMO, dili maagihan among spillway. Gimonitor sab ang mga sapa sa nisgutan dakbayan tungod sa kusog nga uwan nga nasinati kagabi. Kansilado gihapon ang mga biyahe sa tanang sakyan ng pandagat sa Bulado Port sugod kaganiyang kadlawon. Subay kini sa advisory nga gipatuman sa Philippine Near Southern Visayas. Po ay nananawagan na bantayan po natin ang ating mga anak na wag po silang lumangoy kasi po masama ang panahon. And of course po sa ating mga mangingisda, again po at saka sa ating mga manlalakbay, na kapag ka po masama ng panahon as much as possible, kung pwede po wag na po tayo magpalaot. Samtang miawas usab ang tubig sa Dieter Bridge sa Barangay Linutangan, Canlaon City, Negros Oriental kaganiyang buntag. Gitabangan sa mga personal sa LDRRMO Canlaon ang pagpanglimpyo sa mga mibarang nga debris nga naanod sa sapa nga nasangit sa agianan sa tubig. Ang Canlaon City, Valle Hermoso ug ang Gihulngan City apil sa mga lugar sa Northern Negros Oriental nga gipaubos sa storm signal number 1 sa Pag-asa. Nabatigan usab ang kusog nga hangin nga mugna sa bagyong Opong sa isla sa Siquijor matod sa LDRRMO sa Lazi, Siquijor. Wala patuguti ang mga biyahe sa tanang sakyan ng pandagat tungod gihapon sa kusog ug dagkong baud. Subay niini, subli na pasidaan ng Philippine Coast Guard sa tanang adunay mga sakyan ng pandagat nga likayan una ang paglawig para malikayan ang disgrasya. Ako si Orchid Lapinkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Apektado usab ang Northern Cebu sa pagkusukuso ni Bagyong Opong. Nico, kumusta ang sitwasyon dinha nga naabtan ninyo diha sa norte? Ses nagbinuntagay gyud ang uwan sa dakong bahin dinhi sa lalawigan, partikular na sa Northern Cebu nga naisa ang storm warning signals. Sa pantalan sa dakbayan sa Danao, kansilado ang biyahe padung sa Camotes Island ug Isabel, Leyte. Muabot sa 40 ka mga pasahero ang na-stranded nga gipahiluna karon sa Danao CDRRMO Evacuation Center gikan pa kagabi. Miapod-apod hinuon og mga pagkaon ng LGU para sa mga pasahero, lakip na ang hygiene kits sa ilang panginahanglan. Dahil ang Coast Guard mo, sa mga sa evacuation, sa mga kauban na na-stranded, so immediately we responded the call. So ali din na sila ipamod. Nakasabot man sab kuno ang mga nanga-stranded sa paggaid sa mga barko. Simba ko lang po sir. Muna nga, di gid lang gilang mo larga kay aron nga, simba ko ba lang. Mo po ng ako sir, kulang po ang budget kay magsige naman ka dito palit-palit, mo agwanta na lang ka sa gutom. Antod sa makalakaw na po may aning biyahe pohon. Sa barangay Don Antigua sa lungsod sa Borbon, makita sa highway ang dakong tipak sa bato nga naligid atol sa kusog nga pag-uwan kagabi.
Matod hinuon sa taga-barangay, walay naangol sa insidente. Sa Bugos City, mi-evacuate kagabi ang pipila ka mga mulupyo gikan sa tulo ka mga barangay, Sambag, Taytayan ug Gairan. Sa barangay Sambag, naabtan namo ang City Health Officer nga misusi sa kahimtang sa mga mulupyo. Matod pa, dunay sakit ang pipila ka mga bata, maong nag-apod-apod ang health officer kanila ug mga tambal. 5 ka mga pamilya nga nagpuyo sa baybayon ang mihikling sa barangay hall. Yes, manghatag po mi. O man mga tanay mi kung sige pang-ubos, examino namo, examino nako. So, we could them na free medicines like sa cough, sa hilana, ingana. Or even kung high blood, tagaan din namo. Sa pantalan sa Pulang Bato, Bugos City, halos mapuno kining service road sa mga sakyanang nagparking sagad mga trucks. Nga stranded sila, human pabiling kansilado ang biyahe sa barko. Apektado ang mga biyahe padung sa Leyte, Masbate ug Matnog Port sa Sorsogon sa Luzon. Kay pabili ng storm signal sa norte, walay gitugutan nga makalawig. Antay lang po kami kung kailan ang biyahe. Meron naman po kang budget kaso lang yung kulang lang, allowance lang, pagkain sa kumpanya namin. So hinintay nyo lang talaga na okay na ito, may clearance na? Opo. Kasakay lang kami barko para makabalik Manila. Sa truck lang kami natulog, stranded na kami, mag 3 days na ngayong araw. Yun sana nabiyahe namin, kaso wala tayong magawa, dumating yung bagyo. Siyempre, di naman tayo payagan ng Coast Guard. Salamat na din kami dito, sir, mataas yung lugar. Ses naghinangat ang udto kaganiha, mihayag na hinon ang kalangitan og miarang-arang na ang kahimtang sa panahon sa mga lugar nga atong nasubay kaganiha sa norteng parte ning maong probinsya sama sa Medellin, Bogo, paingon na dinhi patadlas sa Danau City. Apan di sa itong himutangan karon sa barangay Ginsay, babantayan nato nga adunay baga og mga panganod nga naporma ning mga higayuna. Hinon sa latest nga update sa pag-asa karong alas 5, lifted na ang mga storm warning signal sa lalawigan, gawas lang sa Bantayan Islands nga maoy ubos karon sa signal number 1. Ses? Dagang salamat ug amping mo Nico Sereno. Grabing pagbaha na sinati sa lain-laing lugar sa Eastern Visayas tungod sa bagyong Opong. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Usa sa nakasinati og grabing pagbaha ang dakbayan sa Ormoc sa Leyte. Pasado alas 11 kagabi, daw nahisama sa sapa ang kalsada sa barangay San Isidro, Uwak. Nakita nga gitabangan sa kalalikinan ang matud pa usa ka motor daliwa sa taas nga baha. Ano sitwasyon diri sa amo? For how many years wala milunok pa, karon milunok na. Kiniusab ang sitwasyon sa Rabanit area, Purok 1, Linaw. Matod sa uploader, una kinis nga higayon nga nasudlan og baha ang ilang balay. Mitaas ang level sa baha pasado alas 11 kagabi tungod sa way hunong nga pag-uwan. Pasado alas 12 sa tungang gabi nagpahigayon og rescue operation ang mga personnel sa CDRRMO sa Ormoc Rescue. Ilang gipabakwit ang residente tungod sa nakataas nga level sa baha. Nasinati usab ang epekto sa kakusog sa hangin. Sa Calbiga, Samar, natumba ang kables kuryente o internet kagabi. Samtang, ubay-ubay nga lugar sa probinsya sa Biliran ang gisanapan sa baha tungod sa kusog nga pag-uwan kagabi. Lakip na nini ang lungsod sa Naval. Mga residente sa Barangay Migara, Calbayog City sa Samar nakasinati usab og baha kagabi mugna gihapon sa bagyong Opong. Sa Katarman sa Northern Samar, nagpahigayon ang lokal nga kamhanan og preemptive evacuation ilabi na sa mga lugar nga landslide prone og lakip sa mga gipa-evacuate ang mga nanimuyo duol sa baybayon. Pasado alas 10 gabi, puno na usab ang Katarman Covered Court sa mga residente nga gipaubos sa forced evacuation. Sawa pa, mabatsagi ang bagyong Opong sa probinsya sa Leyte na sinati na sa pipila ka lugar ang pagbaha. Usa na ang kalsada sa Baybay City. Karong buntag, sub-sub ang clearing operation sa nakadiyang LGUs. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nabangalan nga buhira ang lalaki nga unang gikataho nga na-missing sa kadagatan sa Poro, Camotes Island. Samtang nagpadala na ang Kapitolyo og ayudang pagkaon alang sa mokapin 3,000 ka mga individual nga gipabakwit sa amihanang bahin sa probinsya sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Nahisama sa usa ka sapa kini kalsada sa Lanao Isla sa Camotes tungod sa bulog sa baha. Makita sa video ni Jasper Zan ang sug sa baha nga miabot na sa kabalayan. Nahitabo kini kagahapon adlaw tungod sa way puas nga pag-uwan mugna sa bagyong Upong. Wa hinuoy kadaho nga naangol o nakalas sa panghitabo. Samtang akong buhi nga nabangalan ang 35 anyos lalaking mananagat sa kadagatan sa barangay Kagkagan sa lungsod sa Poro, Camotes Island, Cebu. Pasado alas 8 kagabi inadawat sa Poro Coast Guard Substation ang report mahitungod sa missing person hinungdan nga nagpahigayon sila og rescue operation. Pasado alas 10 ng buntag napalgan ang mananagat diin nasayran sa PDRRMO nga gihikot niini ang iyang sakayan sa Payaw dihang mikusog ang hangin hinungdan nga naluwas siya. Una nang gidid-an ang tanan sa pagpanagat tungod sa bagyong Upong apan milighot ang naasoy lalaki. Update na to, nakita na itong missing na mangisda, 10:20. So, ano siya update. In Puro niya, Puro. Sa kinalibukan, way natala nga dagkong epekto ang bagyong Upong sa lalawigan sa Sugbo. Hinoon isip preemptive measure gipabakwit ang mga mulupyo haduon sa kadagatan sa mga lungsod sa Northern Cebu. Obey local chief executive advisories, monitor sa tas atong weather advisories. Unsay sultis Coast Guard, tumanon gyud na nga kuan. So di gyud pwede nga as of now canceled ang mga biyahe karon sa north and even some parts of the south. 960 ka pamilya o 3,883 ka individual ang ipahikling sa mga evacuation centers sa mga napiktuhan ng mga lungsod. Samtang mihatag na og pasiunang ayuda ang Kapitolyo alang sa mga bakwit. Dinhi sulod sa warehouse sa Cebu Provincial Capitol ang mga ayuda nga giandam aron ipangapod-apod sa mga mulupyo sa kalungsuran nga apektado sa pag-igo sa bagyong Upong. Maabot sa 2,000 ka mga food assistance ang gipanghatod sa Kapitolyo pinaagi sa PSWDO ngadto sa mga lungsod. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa tinguha nga masulbad ang problema sa baha sa Metro Cebu, usa ka multisektoral nga lihok og programa ang himuon. Punon sa kini atong sayran sa report ni Fem Marie Dumabo. Gikinahanglan ang aksyon sa matag usa og di lang magsalig sa gobyerno alang sa pagpangita og solusyon sa dakong problema karon sa nasod, sama na lang dinhi sa Subo. Ang baha hinungdan nga gibanhaw ang Cebu Citizens Initiative kun CCI nga gipanguluhan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Subay sa pagkaumol niini, gimugna nila ang multi-sectoral call to action for flood-free Cebu. Gilangkuban kinigikan sa mga religious group, mga tinunan, youth leader, mga negosyante, mamumuo ug uban pang stakeholder ang mag-abot. Sa ipaygayong summit sa Setyembre 27, adunay mga eksperto nga mamahimong mopaambit ug mapangutana kabahin sa pagbaha o kung normal pa ba ang nasinating uwan. Alang sa grupo, dako na kaayo og matampo ang yanong mga buhat sama sa saktong paghipos ug paglabay sa mga basura. Pagpanglimpyo sa mga kanal panahon sa ting-init ug uban pa aron malikayan ang pagbaha atol sa ting-ulan. Then the citizenry are not only educated but empowered. Empowered to take action because I know that if this is what I'm going to do, this will impact our community. We know nga daghan kayrong claymore no with all of these problems sa gobyerno, but we also know nga dili ni mahimo sa gobyerno ra. All of us, we have to begin and do our part. Ilang dapito ng mga lokal nga kagamhanan sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Talisay aron matuki ang Drainage Master Plan alang sa plano nga Unified Drainage Master Plan.
nga og ang Cebu ra maghimo og iyang own plan without unifying Mandawi and, for example, Talisay, that is ineffective. Because ang kanang baha manggod o kanang tubig, dili man na mo respeto sa boundaries Talisay o sa Mandawi o sa Cebu. That is a reality that we have to discuss. Human sa baong summit, sunod-sunod pa nga mga kalihukan ang himuon sa Cebu Citizens Initiative. Tawagod og Flood-Free Cebu Movement, nga panghinaot nila nga tanan ang mosalmot og magpakabana. Uban ni Godfrey Relian og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Natabunan og anapog ang usa ka gasoline station sa barangay Tabiunan, lungsod sa San Fernando, Cebu, kaginihang alas 4 sa kadlawon. Matod sa kapulisan nga tungod kini sa kahumok sa yuta nga mugna sa sigig pag-uwan-uwan. Nahugno kini og miigo sa maong gasoline station. Gihulagway usab nga haduol sa usa ka quarry site ang maong dapit. Wala hinuoy naangol o namatay sa maong insidente. Moabot sa 400,000 pesos ang danyo sa nuguba nga gasolinahan. Adunay paglihok na usab sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Matod ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga subay kini sa resulta sa international fuel trading sa milabayng upat ka mga adlaw. Gibana-bana nga moabot sa 80 sentimos ang pag-us-o sa presyo sa gasolina matag litro. Hinuon musaka og 5 sentimos ang diesel samtang 40 sentimos usab ang pagsaka sa presyo sa kerosene matag litro. Apan gitataw sa DOE nga wala pa kini malakip sa magasto sa mga oil retailers sa paghatod sa produktong petrolyo. Nagtingkagol sa prisuhan ang usa ka barangay tanod nga giingong na maligya og iligal nga armas human madakpan pinasikad sa search warrant sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Lapu-Lapu City Field Unit sa Purok Gumamela, Barangay Tuble, lungsod sa Mualbual, kagahapon sa buntag. Ang nadakpan mao si alias Chino, 38 anyos, barangay tanod ug residente sa maong dapit. Nakadawat og impormasyon ang CIDG Lapu-Lapu City Field Unit mahitungod sa suspect nga giingong na maligya og iligal nga armas, bisan og dili otorisado. Mi-apply og search warrant ang kapulisan sa korte batok sa maong dinakpan. Ug gipatuman kini diin nakuhaan og kalibre 45 ang suspect. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ang ipasaka batok niini. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 90 days to go na lang ug Pasko na. Happy weekend ug amping mga kapuso.